तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देख पिला मैंने तुम मैंने कमेंट कर सर कटक ब्लॉक कटक जिलार विभिन्न ब्लॉक आम अनेक पिला आसू तेणुक तुम कौन कर कौ भिड न आनी कटक ब्लॉक कौ मैंने एनआरटीएस पाई एनआरटीएस स्कॉलरशिप जो रिजल्ट नुह एनआरटीएस मेरिट लिस्ट कौन मेरिट लिस्ट माने प्रति ब्लॉक रू जो पाई 10 जन लेखा कटक डिस्ट्रिक्टर ସେହି ମାନଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ତାଙ୍କ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସେହି ପିଡିଏଫ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଡିଇଓ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଡିଇଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ବା ଡିଇଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଇମେଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସଟି ଆସିଛି। ସିଏ କ'ଣ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ, କେଉଁମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ, କେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, କେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, କେଉଁମାନେ ଅନୁଗୁଳରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ହେରା ଯଦି ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ହେରା ମୁଁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଟକରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ 10 ଜଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କାହା ଥ୍ରୋରେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ଡିଇଓଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ। ଫାଷ୍ଟ ଡିଇଓଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆସିଲା। ଡିଇଓ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରକୁ ବିଇଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ କଟକର କେତେଟା ବ୍ଲକ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଏନ୍ଆରଟିଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି କାହାର, ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି କ'ଣ ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଏସିବିସି ଜେନେରାଲ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍ଦରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ କନ୍ଦରପୁର। ସେ 69 ତାଙ୍କର କଟକ ଯାଇଛି। କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଆମର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ବେଣ୍ଟପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ବେଣ୍ଟପଦା 69 ସିଏ ବି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଭୁସ୍ମିତା ସାହୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ 68 ଅଛି। ରାଧାନାଥ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଠଗଡ଼ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 69 ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର। ତାପରେ କହିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବେହେରା ଆଠଗଡ଼ ବେଣ୍ଟପଦା ହାଇସ୍କୁଲ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବିତି ସାହାଣୀ, ତାର ବି ମଧ୍ୟ ବେଣ୍ଟପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ବେଣ୍ଟପଦା। ମାର୍କଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ମାର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ କଟି ଆଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଭିନାଶ ଡେଲ୍ଫି କ'ଣ ରାଧାନାଥ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖୁଣ୍ଟୁଣି। ତାପରେ କ'ଣ ସୋନାଲି ଦାସ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଠଗଡ଼ 60 ମାର୍କ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଏସ୍ଟି କାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର 38ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଏସ୍ଟି ତାଙ୍କର 37 ଅଛି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଠଗଡ଼ 10 ଜଣ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଆମର ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଏପରେ ବି, ତେଣୁକରି ଆଠଗଡ଼ ପରେ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା। ତ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ରିତେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ 73 ସରଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତାପରେ କ'ଣ ଶୁଭମ ଦାସର 71 କ'ଣ ଉତ୍ତରା କୁଲଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବନ୍ଦାଳ। ତାପରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ତାର କ'ଣ ବାଙ୍କୀ କଳାପଥର ହାଇସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାମଲ ତାର ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବନ୍ଦାଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କୁମାର ରାଉତ ତାର ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ମଇଝୁରୀ। ତାପରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଉଁଶପୁଟୁ 62 ମଧ୍ୟ ସିଏ ରଖିଛି। 62 ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବାଙ୍କୀର ଅଧିକା ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ୟୁଆର ହେଇକି 62 ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଟିକେ ହେଇ ଅନୁସାରେ ଯାଇଛି। କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ବୈଭବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏସ୍ସି ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ 55 ରଖିକି ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେଠ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ 58 କେଉଁଠି ସରଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେଠ। ତାପରେ କ'ଣ ଇପିସ୍ମିତା ଦେହୁରୀ ତାର ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟି କାଷ୍ଟ 31 ରଖିଛି। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତାଙ୍କର ସଚଳା ଦେବୀ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ବାଙ୍କୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରାର ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ବାଦଲ କୁମାର ନାଥ 97 ପିଲାମାନେ ରଖିଛି ତାର ଟୋଟାଲ ବାଙ୍କୀ ଦମପଡ଼ାର। ବାଦଲ କୁମାର ନାଥ ଏସିବିସି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏସିବିସି ୟୁଆର ହେଇକି ବାଙ୍କୀ ଦମପଡ଼ାର। ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶ୍ରୀଚରଣ ନୋଡାଲ ୟୁଜି ହାଇସ୍କୁଲ ରଗଡ଼ି ବାଙ୍କୀ ରଗଡ଼ିର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଡେରି ହେବ ଏମିତି ମୁଁ କହି ଦେଉଛି। ତୁମେ ସ୍କୁଲଟା ଦେଖିଦେବ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ନାଁ କହି ଦେଉଛି ଆଉ।
तापर देखिथा कौन संदीप कुमार महांती तापर देखिथा कौन प्रशांत कुमार साहू विश्वजीत पिरोई सूर्य नारायण साहू साई असिति साहू एरा सब पिला बांकी दमपड़ा अंडर जो मैंने जाऊँगी तब कौन राजकुमार मल्लिक शुभ लक्ष्मी प्रियदर्शिनी सागर चतर दीप्तिमय नायक संदीप कुमार स्वाई पिला माने एतक सब बांकी रे जाऊँगी तापर देखिथा कौन कौन बड़म्बा पे बड़म्बार देखिए किए गए राजेश कुमार साहू 77 बड़म्बार जाइए कटक तापर कौन शिवानी बारिक तापर कौन पूजा राणी विश्वाल तेजस्विनी जेना पूजा राणी धल सचिना सेठी तापर कौन रश्मि रंजन भट्ट एरा सब कौन बड़म्बा अंचल पाई आम आठगड़ ये जो कटक अंडर जो बड़म्बा जाऊँगी बड़म्बा पर तापर कौन बारंग तापर देखिए बारंगर कौन बड़म्बार पे एससी राउत जन रहीगले कौन रश्मि रंजन भट्ट कही सूर्यकांत नायक अनिता कन्नर सुभाषिनी नाथ तापर कौन अच्छी मित्रा भानु राउतराय सी कौटी पाई देखिए बारंग 72 बारंग कटक जाइए मित्रा भानु राउतराय शुभ लक्ष्मी साहू करीना बेहेरा शुभ्रांशु शेखर महारणा आदर्श बेहेरा आद्याशा बेहेरा तापर स्नेहाशीष भोई मैंने सब जाइए एससी तापर देखिए स्नेहाशीष भोई एससी तनुश्री बेहेरा साई स्वरूप बेहेरा पिला मैंने एरा कौथर जाइए बारंगर तापर आम देखीदे कटक सब कटक आई तापर देखिए बारंग पर कौन टांगी चौद्वार कटक जो चौद्वार टांगी देखिए कौ मैंने जाइए तो फास्ट दीप्ति रेखा नायक 76 कटक तापर कौन देवप्रिय साहू तार भाग्यलक्ष्मी स्वाई ओम प्रकाश नायक अमित कुमार धल निर्मल बेहेरा आ सब चौद्वार अंचल जाइए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिला चौद्वार अंडर जो मैंने जाऊँगी पिला देख एसएसपीएम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चौद्वार अंडर केते जाउछन्ती से माने पाई म्युनिसिपालिटी अंडर जाऊँगी तापर देखिए तो तापर पिला देखी कौन अग्निश्री पंडा तापर कौन हितेश कुमार प्रधान तापर कार्तिक मिश्र शाश्वत दास तापर कौन यशीराज मिश्र राजश्री महांती राजेश्वरी तापर अन्वेषा आनंदिता साहू 78 तापर सब कौ अंडर कटक अंडर जाऊँगी तो पिला माने तापर 66 रु 72 पिला माने कटक अंडर कौ मान जाऊँगी पे ना लिखि दियो टे पिला तुम मैंने गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जा 62 रु 72 तुम ना आज कमेंट कर तापर 72 जाए सैला स्क्रीनशॉट गोटे नहीं जाए तापर देखिए 73 रु 79 पिला माने एटा कौथिरे देदेला एटा देदेला कौन आम कौ ब्लॉक कंटापड़ा ब्लॉक कौ मैंने देख पे जाइए कौ कौ हाईस्कल गोपबंधु विद्या मंदिर लाल देखीदेल 73 रु 80 तापर देखी कौन 80 रु 83 देखी दियो पिला माने महंगा ब्लॉक तापर आइला 10 जन कौ मैंने पाई महंगा ब्लॉक हाईएस्ट 71 उठी तापर 84 रु 90 देखी दिया पिला माने तापर 90 रु 98 पिला माने गोटे स्क्रीनशॉट मार दियो पिला माने 84 रु 90 देखि पाइलुनी आउ थे देखि गोटे स्क्रीनशॉट मार दियो तापर 90 रु 97 पिला माने देखि दियो को को माने पाइसेंती तापर 97 रु पिला माने 100 जाए देखि दियो को को माने पाइसेंती नियाली ब्लॉक रो देखी चलो स्क्रीनशॉट गोटे गोटे मार दियो तापर देखिए आम कौन है नियाली ब्लॉक रो जो मैंने रहीगले 102 रु 109 पर्यंत यू आर जनरल देखी चल पिला माने नियाली देखी चल पिला माने 102 रु 109 तापर हे नियाली नाई निश्चिंत कोइली पिला माने निश्चिंत कोइली कोठू आसला हमर निश्चिंत कोइली 107 रु पिला माने देखि दियो 114 निश्चिंत कोइली पर सालीपुर चंद्रशेखर हाई स्कूल डिमांडो तापर 113 रु 120 पिला देखीदेल तो सालीपुर ब्लॉक रो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तो देख लो पे 120 पे 121 रु 128 121 रु 128 देखी दिया आम तिकिरिया लास्ट को तिकिरिया अच्छी तिकिरिया देख हाईएस्ट कटअप जाइए के 88 पे तिकिरिया अंडर देखा जाऊँ नुआपाटना
एस अर्जुन सुबुद्धि हाईस्कल नुआपाटना तिगिरिया ब्लॉक पिलाने 88 तार कौन तिहिता ता ना कौन एससीबीसी एसबीआई नुआपाटना बैंक अकाउंट अच्छी तापर सेकेंड अच्छे कौन जेमा देवपुर हाईस्कल थर्ड अच्छे कौन से अर्जुन सुबुद्धि हाईस्कल ता ना कौन अजित महांती 4 अच्छी कौन तिगिरिया अर्जुन सुबुद्धि सब पुओ पिलाने अर्जुन सुबुद्धि हाईस्कल केते जण पाइछन्ती 1 2 3 4 5 जण पाइछन्ती अंशुमान राउत ये अर्जुन सुबुद्धि हाईस्कल टिगिरिया अंडर रे जाउछि शुभलक्ष्मी बेहरा ताकर एससी कास्ट 76 से जो 67 ताने नुआपाटना कौन तो हाईएस्ट रखसे 80 स्थिति प्रज्ञा खटुआड़ पे तुम कौन मेरिट लिस्ट तार से कौन देती डीओबी पाखक आस भिडियो को शेष पर्यटन देखी अशेष अशेष धन्यवाद तुम कौटू बिलंग कर तुम स्कूल ना कमेंट कर तुम स्कूल सहित तुम ना कमेंट कर तुम स्कूल ना कमेंट कर केते मार्क रही कमेंट कर थैंक यू।